Maayong adlaw, Team Security Guards. Welcome sa online learning module, Security Guard Professionalism Training. Alang kini sa mga security guards sa malls, subdivisions, banks, offices, schools, ug industrial sites. Module 1. Profesional nga panagway ug disiplina. Ang security guard mao ang unang makita og katapusan nga mobiya sa buhay. Ikaw ang simbolo sa seguridad ug kaayuhan sa establisimento. Ang imong presensya makahatag og kahupayan o kahadlok depende sa imong pamaagi. Praktikal nga tips: limpyo ug plansyado nga uniform, polished na sapatos, complete ID ug badge, neat haircut ug walay sobra nga accessories. Post-disiplina, alert pirmi, dili mag-cellphone samtang naka-duty, dili matulog sa post, sakto nga posture, barog tarong, i-record ang important incidents. Ang disiplinado nga guard dali sa ligan. Module 2. Alertness ug responsibilidad. Ang seguridad dili ginabuhat kung naa na problema. Ginabuhat kini aron malikayan ang problema. Tulo ka lakang sa alert guard. Una, observe surroundings. Ikaduha, assess potential risk. Ikatlo, act according to protocol. Importanteng reminders: kabalo sa exit points, kabalo sa emergency numbers, i-check ang suspicious behavior, ug sundon ang SOP. Ang maayo nga guard dili lang kusog, kundili alert ug maalam. Module 3. Maayong pakig-interact sa tao. Ang security guard dili lang tigbantay, tig-serbisyo usab. Professional lines: Good morning, ma'am, sir. Pwede ko makakita sa inyong ID? Salamat sa cooperation. Key reminders: respectful, bisan strict. Ayaw pagtaas og tingog. Ayaw makiglalis. Be firm but polite. Ang respeto, magdala og respeto. Module 4. Pag-atubang sa incident o emergency. Sa emergency, makita ang tinuod nga professionalism. In case of emergency, stay calm, inform supervisor, follow emergency protocol, guide people safely. Kung naigubot, ayaw palabi sa emosyon. I-control ang sitwasyon. Call backup kung kinahanglan. Ang kalma nga guard makaluwas ong kinabuhi. Module 5. Integridad ug accountability. Ang integridad mao ang pinakadako nga armas sa security guard. Core values: honesty, loyalty, discipline, responsibility, ug confidentiality. Ayaw pagguhata, ayaw pagdawat og suhol, ayaw pagtabang sa illegal, ayaw pagpanikas sa oras. Ang trust, once mawala, lisod na ibalik. Module 6. Career growth o personal development. Ang security guard mahimong chief guard o supervisor kung naa kay disiplina. Growth tips: attend refresher trainings, improve communication skills, maintain physical fitness, learn report writing, follow company policies. Pangutana ang imong kaugalingon: kung ako ang tag-iya sa establisimento, ganahan ba ko nga ako ang guard? Panapos nga mensahe. Ang security guard dili lang tigbantay. Naghatag siya og kaluwasan, kaayuhan, kahupayan ug pagsalig. Disiplina matag duty, alertness matag minuto, integridad matag desisyon. Giandam ni Coach Relin o gidala kaninyo sa Kinabuhi Training Academy. Daghang salamat ug padayon sa pagserbisyo nga profesional.